Hello, Jen. Oh, hello. Nana ka diha sa kuan? Oh, nana ko diri sa kuan. Karon lang yun, nana ko diri sa diversion sa Barubo. Kato bitaw atong kuan. To atong sabot ba nga diri ta makita. Hala, oo, naana di ka diha ah. Ano na akong gula pa. Na ganina rin ko nagpaabot diri nimo. Asa pa man day ka? Ay, naapag ko di sa balay. Wala pa man ko kaligo eh. Oh, pagdali ba kay sus excited agad ko makikita si mo Jen kay balo biya ka nga dugay na ta sig chat-chat niya. Karon pa kita magsabot nga mag-meet up diri. Na, pasensya na jud kaayo kay dili di ko kadayon og anha. Ha? Di ka mo dayon? Oo, kay na ko ilakaw lain. Ah, grabe hapon ni mo Jen. Unsa grabe pa na akong effort diri oh. Nagbaktas ako diri Jen kay wa mo kay motor. Hala, nagbaktas ra ka? Oh, nagbaktas gyud ko. Layo kay akong gibaktasan. Para lang gid nga makit-an ka nako. Unya karon di man day ka mo dayon. Hala ko, pasensya kaayo. Si Mark man gud kay gusto makig-meet up pod. Naman kilain na ka-meet up day. Abot sa insaktong higayon, maghulat ko sa gitakdang panahon.